laibun, abidun, saibun, birabbina, hamidun. Sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa hazamal ahzaba wahda. Allahumma sifati an yamini wa an yasari wa min qudami wa min warai dhahri wa min fauqi wa min tahti hatta tuwasilani ila ahli wa baladi. Allahumma awin alaina asabara وهو على كل شيء قدير. fi sabarina warzuqna fi ahlina ya arhamar rahimin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alaikal Quran Ya Rahmanu धक्का दे रहा है पीछे. Ya Karim, Ya Akram al-Akramin.
चलो 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 لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدينا وأموالنا ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله لا إله إلا الله اللهم إنك عفو ما شاء الله ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم وقلوبنا بعضها بكنا وهدنا من حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما شاء الله खूबसूरत मंजर आप देखेंगे सफाई को बैतुल्लाह जहाँ तवाफ होता है बाबा चलो तवाफ 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 बाबा الرحمن الرحيم ارفع هي ارفع ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اتخذتم النار كلكم اتخذتم عن الله इधर आगे नहीं आना सीधा जाना आगे नहीं आना सीधा जाना यहाँ ना कोई ऐसा tanya habis sana sih रस्सी लगाया जाता है ताकि हुज्जाज किराम अंदर ना आए अच्छा खानो दाख दो कि रहे खा रहे ادعوا لي اصلي بحجر اسماعيل دعواتكم ربنا يكبر بخاطري يا رب ويرزق كل مشتاق ربنا يرزق كل مشتاق يا رب क्या देखना नीचे माशाल्लाह اللهم صل على